मुंडड़ा दे मुंडड़ा ये वो उधर की भैया ये हम देख ले राम राम जी, कैसे हैं आप सब? सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा रहिए सुखी और स्वस्थ। कोई मन लगा भाई, सारे जहाँ में सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, भी अच्छा सबका बढ़िया टाइम पास होगा। उसका तो एक और नवीसी होगी वाह, ऊपर कमर पर नहीं देखनी पड़ेगी, होंगे ना देखनी पड़ेगी। इसकी कोई दवाई नहीं है, ना तो ये कुछ सारे बछड़ी ना और कोई कारण नहीं है। यो एक ही आग थी ये ना बचीड़ा ना दुख बहुत है पहले इनमें। अरे कहाँ जा रही, रुक जा। आवा तो इतनी दूर रहकर खड़ी होगी। एक ये पीछे टांग पर ये उरन दे नीचे ये उन्हीं सीधे तरह ये उरन तड़ा ये या
गर्मी बड़ी हो रही भाई, मीह भी इतना बरस रहा और फिर भी इतनी गर्मी हो रही, पागल कर रही गर्मी ना, तो बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा बिल्कुल। ये तो हो गई नीशु, एक सोर्स बना।